देखंतु एही दृश्य को एହେଉଛି केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक अधीन पालिमी पंचायत मोहनपुर प्राथमिक विद्यालय जेउठी अपराह्न 2टा मध्यरे गोटिए भी छात्र छात्रींकर देखा साक्षात नहीं। तेबे घटना संपर्क में कौन कहउछंती प्रधान शिक्षक टिके सुनतु। सभी पढ़े सभी बढ़े सर्वशिक्षा अभियान ये हूँ आपण मैंने देखिपे हूँ केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक पालिमी पंचायत मोहनपुर प्राथमिक विद्यालय जोठी बर्तमान 2:30 समय होती किंतु परितापर विषय सबू क्लासरूम गुड़िक फांका पड़ी कौन सी पिला ना तेबे नहीं सीधा सीधी पचारा पिला कुआडे गले कहीं आसी ना जे अच्छा प्रधान शिक्षक अच्छा प्रतिक्रिया नवा तो पिला बर्तमान सुधा पिला कहीं नहांती कहीं 2:30 समय है सर कौन कहे पिला कहीं नहांती आपनकर बर्तमान कौन सर आप शुभ ना कह। मो ना अंजन कुमार बेहरा आली ब्लॉक मोहनपुर प्राथमिक विद्यालय आज पिला अल्प आसते जड़े एक्सपायर करगला अणुषि दियापाई से माने आसीपारी ना केते माने गोटे साइर पिला आसंती अलग के आसंती अलग जनरल पिला ये खूब कम 7-8-5 जन खंड आसी पिला अधिका समुदाय पिला 64 पिला 64 आज पिला आसते 25 जन अणुदिया हेतु से आज आसीपारी ना 25 जन आसते सर कुआडे गले जो 25 जन आसते से खाइले खाई यात्रा अनिद्रा जेहेतु यात्रा देखे गाँव में गोटे वन दुर्गा बोली गोटे पड़ता पार्टी तेणु से यात्रा सर से वन दुर्गा तो सर काली सरी यात्रा काली सरला आज अनिद्रा अनिद्रा से आसी ना पहर दिन राति सर सर काली यात्रा नथिला जाओ से यात्रा से आसी ना तो 2 दिन पूर्वे यात्रा सरी निकट में यात्रा होता 2 दिन पूर्वे यात्रा सरी वास्तव में सार कहते काली यात्रा थिला तेबे निश्चित भाव जो शिक्षा व्यवस्थार कथा कहवा ये हूँ आउ एक उदाहरण सृष्टि कर विद्यालयटी आपड़ देखिपे शिक्षक माने अच्छा केते शिक्षक सार अच्छा 3 जन शिक्षक अच्छा समस्ते ये प्रेजेंट अच्छा किंतु पिला कई ना सबुठ परितापर विषय कई पिला आसी ना जे किसी बाहर लोक कहते कि आमको खबर देते कौन पिला आज आसी ना आप आस तो सर आप कहते 20-25 पिला 25 पिला आसते आज्ञा जेहेतु यात्रा देखिक अनिद्रा यात्रा सारे 2 दिन पूर्वे सरी से जा हो से कहले पळेला विद्यालय टाइम रे सर कौन पिला जी अभिभावक ठारू गोटे दरखास्त थाए आप रखिछंती अभिभावक ठारू दरखास्त कि अभिभावक आसबे से तो निज निज काम व्यस्त तो पिला छाड़ीबार किसी व्यवस्था नहीं ना विद्यालय समय ना सीमित व्यवस्था नहीं आज्ञा तो आम जिते कहले भी जिते कहले शुणु नांती या कहतले जिते कहले भी अभिभावक को ए बाबद बहुत सारा सचेतन करा जायछि तेणु से माने भी किछि यार रेस्पोंड नौ ना तो कहीं विद्यालय रही सरकार जो साधारण लोकंकर टिकस लक्ष लक्ष टका कहीं खर्च करा जाउछि एक बड़ प्रश्न। विद्यालय रे नहंती छात्र छात्री हेले कागज कलम रे चलीछि मध्याह्न भोजन ऑपेरा देखि अनिद्रा होइथिबा बाहाना करी खसिबाकू शिक्षकंक प्रयास शिक्षा भली पवित्र व्यवस्था रे शिक्षकंक हीन कार्य कलाप नहीं उठिला प्रश्न पिलांकु छुट्टी करी दे विद्यालय रे शिक्षकंकर चली नाही तो मौज मस्ती सत्य को सामना करने परिवर्ते प्रधान शिक्षक नेउछंती मिछर साहाय्य सेपटे शिक्षकों प्रतिक्रिया सुनिबा परे एठारे बड़ प्रश्न उठुछि जे यात्रा तो गत 15, 16, 17 तारिख रे मंचस्थ होइतला तेबे पिला माने 19 तारिख रे अनिद्रा हेले किपरि सबुठारु आश्चर्यर कथा जे यात्रा टीम खोद एही विद्यालय रे रहुथबा बेले प्रधान शिक्षक श्री बेहेरा एभली मंतव्य देउथिले किपरि अन्यपटे विद्यालय रे पिला कहीं नथिबा बेले 25 जन मध्याह्न भोजन खाइथिबा पीएमपी रिपोर्ट कहूथिबा बेले यह वास्तव रे करा जाहि नहीं तो जालियाती सेपटे घटना संपर्क में मंडल शिक्षाधिकारी नलिनी रंजन राउतराय कौन कहउछंती सुनतु।
ଆଜ୍ଞା ହଁ ବିଓ କୁହନ୍ତୁ। ଆଳି କହୁଛନ୍ତି ତ ନଳିନ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ କହୁଥିଲି ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଳିମି ଜିପି ପାଳିମି ପାଳିମି ହଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ହଁ ମୋହନପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ମୋହନପୁର ମୋହନପୁର ହୁଁ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ସାର୍ 2ଟା ବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି। କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ପିଲା ନଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବସିକି ରହିଥିଲେ। ଶି- ଦିଟା ବେଳେ ହୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳେ କଣ ନା ଯାତ୍ରା ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ପଳେଇଲେଣି। ହୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ପିଲା 0 ଥିଲା ବେଳେ କାଲି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଇଛି, 25 ଜଣ ପିଲା ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିବେନି, ଛୁଟିରେ ଛାଡିବେ। ହୁଁ ତେଣୁକରି କୌଣସି ପିଲା ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେଠି 15, 16, 17 ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲା 19 ତାରିଖରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ କିପରି? ଆଉ ହୁଁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ କଥା, ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାତ୍ରା ଦଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ସିଏ ବିଓଙ୍କର କୌଣସି ପରମିଶନ ଆଣିଥିଲେ କି? ନା ଆଣିଛନ୍ତି ସାର୍? ନାଇଁ 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 ତ କଣ କହିବେ ସାର୍? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଆଳିର। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଏଚଏମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ତାର ମୁଁ- କାଲି କଭରେଜ ଜାଣିଛି, କାଲି ଡେଫର୍ଡ ବି କରୁଥିଲି। ସେ ଯାହା ହୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ହୁଁ ସେଟା ସମ୍ଭବ କିପରି ହଉଛି? ଯେତେବେଳେ 15, 16, 17 ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେଲା, ହୁଁ ପିଲା 18 ତାରିଖରେ ଅନିଦ୍ରା ଭୋଗ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 19 ତାରିଖରେ ଅନିଦ୍ରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଟି କରିଦେଲେ ସାର୍। ମାନେ ସେ ପିଲା ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସାର୍ ଜାଣିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ଢୋଳେଇଲେ, ଯାଇଥିବ ଛାଡିଦେଲେ। ଏ କଣ ସାର୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନମାନି ନା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି? ନା ସେ ପ୍ରଧାନ କଥା ହଉଛି, ସେ ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ଅଛି? ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସୋମ ବେହେରା, ମନେ ପଡୁନି। ଆଜ୍ଞା ଜେନ୍ସ ଅଛି ଅଛନ୍ତି, ଲେଡିଜ କେହି ନାହାନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାସ୍ ମୋବାଇଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାରେ, ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। 2ଟା ସମୟର କଥା, ପାଳିମି କ୍ଲଷ୍ଟର ନାଇଁ କି? ଗତକାଲି ଆଜ୍ଞା ପାଳିଙ୍ଗ କ୍ଲଷ୍ଟର। ତାପରେ ହଉ ଯଦି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 25 ପଡିଲା, 25 ପିଲା ତ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା କଥା। ହୁଁ 25 ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଓକେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଭାଗୀୟ ବଡ଼ବାବୁ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶପଥ ନ୍ୟୁଜ।